surprise man gyapon na, surprise. God! I love you, Lord! Sorry! Shot! Internet ko na, cellphone na, internet ko na. Internet, ano, yung cellphone na, tabi nga. Hi! Ha? Pwede pa mo back out! Ah! Kuya, tapang! Tama na! Lord! Kuya, yung kay Leo, kuya. Malambot na. Lord Jesus! I love you, Lord! Open our conference! Lord, sorry, Lord. Lord Jesus Christ. Yay! Woo! Lord! Yeah, thank you. I love you, Lord! Ah! Ah! Gaya pa, oy. Dalian na, kuya! Ah! Dalian na! Patay! Mga anak ko, kuya! Patay! Lord! Lord Jesus! Kuya, Lord! Ang linda ko. Ay! Ayan na! Ayan na! Lord! Lord! Ano na siya kay ma'am ko? Kuya, back out tayo sa time sa! Ah! Ayan na, kay gamay nila kayo. Agay! Lord! Te, ang liog ha, ang ulahan nakasandig lang. God! Ah! Ay! Ano? Agay! Agay! Ah! Tapang! Agay! Agay! Lord Jesus! Tama na! Tama na, Lord! Sorry, Lord! Sorry, Lord! I love you, Lord! Thank you, Lord! Thank you! Yes! 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 I love you! I can't We survived, nice! Thank you, Lord! Oh my God, ang ganda ng sunset eh! Hindi ka gitsuran din, no? Mahulog ta, mahulog ta. Dilira! Dilira! Ay, ganda ka kayo eh! Dilira! Tama na! Gaya kayo. Tama na! Lord! Kaya ako mag... Agay! Gaya ka mga agay. Tina ko, tayo sa... Pen, wala din ako. Balik pa te, balik pa. Ihatod kong sibo. Agay, Lord, tabang. Ulang ka man! Over kayo! Lain kayo mo akong mamatay ining ana. Ni ana ba nani nakaiambak? Bakit balik, mahalang kayo. Oh God. Isa pa kuya last. Isa pa last. Isa pa daw. Hindi, kung usap mo naman ay pre ang usap sa... Ay ako. Ay nako. Ay, naku, nakatawan man. Ako yan. Sayang. Thank you, thank you. Thank you, mama. Ako ba sige ulahi tang